समस्त को पुणी थे स्वागत करुच्छू आपण मान प्रिय यूट्यूब चैनल एमएम क्लास 8 के। तो पिलाने आज आम देखमा तुम अष्टम श्रेणी साहित्यिका बहिर पाठ गुरु शिष्य संपर्क जी रही तार प्रश्न उत्तर आम आलोचना करमा। ठीक अच्छे पिलाने रेडी हो देख। एक नंबर कही आस कथबार्ता हवा। पहला क नंबर रही क्यों भावनाटी पुराण युग में गुरुकुल शिक्षार प्राण स्वरूप थिला। तो उत्तर कण है पिला देख गुरु को न मणिब नर गुरु ही साक्षात ईश्वर। यही भावनाटी पुराण युग में गुरुकुल शिक्षार प्राण स्वरूप थिला। ठीक अच्छे। तापर ख नंबर देखा पिला गुरु शिष्य संपर्क आज किपरि अवस्था अच्छे यह तो पूरा बिगड़ी गलान नहीं। तो आम लिखमा काण गुरु शिष्यर संपर्क आज बदली जाइए। गुरुर गुरु पदवाच्य हमार बासना नहीं अर्थात गुरु भी गुरु पदवाच्य हमार के नीचे हबार और ताकू के सम्मान भी प्राय जारे नहीं देवार। एवं शिष्य शासन विरोध रे विद्रोही एवं विप्लवी शिष्य माने सबले आंदोलन रे रहउछन सबले स्ट्राइक माने होची। देखो वर्तमान समय रे पिला माने तो व्यवस्थाटा से प्रकार हो जाइए। तार ग नंबर देखमा मूल प्रकृति क्यों दुईटी क्षेत्र में अतुट रही। तो उत्तरटा आमर काण लिखमा पिला माने मूल प्रकृति दुईटी क्षेत्र में अतुट रही ताहा हेउची संपर्क रे अभेदत्व अर्थात जे गुरु से शिष्य और जे शिष्य से गुरु है समस्ते समान आउ शिक्षा क्षेत्र में उभयंकर भूमिका रही। तो सेटा आमर अतुट रही है। तार घ नंबर निके जीवा पिला माने शिक्षा क्षेत्र में क्या केंद्र स्थान दि जाए। तो आम लिखमा शिक्षा क्षेत्र में शिष्य को केंद्र स्थान दि जाए। तार व नंबर पुस्तक केंद्रिक शिक्षार अर्थ काण बोले आम उत्तर काण लिखमा पिला देख पुस्तक केंद्रिक बोले सब बही उपर निर्भर करवाटा बाहर ज्ञान आहरण नहीं करवार। तो लिखमा आम पुस्तक केंद्रिक शिक्षार अर्थ हो मुखस्थ कर परीक्षा कृत कार्य हो प्रमाण पत्र हासिल करवा सर्टिफिकेट पाइबार लगे जब आम पढ़ला बही के घुसी नला ताहले सेटा पुस्तक केंद्रिक है जहाँद्वारा शिक्षार्थी और अभिभावक निजक श्रेय मन करी। देख पुस्तक केंद्रिक शिक्षा काण है सर्टिफिकेट पाइबार लगे भल डिविजन टी आला बेले अभिभावक भी खुश छुआ भी खुश किंतु तार भितर ज्ञान थी अच्छे कि नहीं सेटा किए नहीं देखन। तार 2 नंबर निके जीवा पिला माने आस तल लिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर 2 बा 3टी वाक्य लिखा। प्रथमे कही देख शिक्षकों शिक्षा चिरंतन एपरी कहीं कहुई चिरंतन बेले सबुदिन लगे रोचे है चिरंतन। तो आम लिखमा शिक्षक जीवन व्यापी कोटि कोटि प्राण को प्रभावित कर प्रभाव अनंत कालजयी और असरंती। गोटे शिक्षक बहुत शिक्षार्थी के शिक्षादान कर जीवन काल भितर है। शिक्षक सर्वदा नूतन ज्ञान आहरण निमंते तत्पर था तेणु शिक्षकों शिक्षा को चिरंतन कहुई। तो से जेन शिष्य के शिक्षा दे सेटा भी सबुदिन लगे रहीगला आउ से शिक्षा देवार माध्यम से निजे भी आहरी ज्ञान आहरण कर सब शिखबार मनोयोग रही से लगी कहुई शिक्षकों शिक्षा चिरंतन है। तापर ख नंबर निके जीवा पिला माने गोटे दीप अन्य एक दीप को जालिबार तात्पर्य कौन। तो उत्तर लिखमा गोटे ज्वलंती दीपरु अन्य एक दीप प्रज्वलित होता है। दीपरु गोटे दीप के आम निआ देखासु नहीं। तो जालबार लगे आम क्या कर गोटे दीप जाइले 100टा दीप जदि जालबार अच्छे 100टा आम माचिस मारमा के नहीं गोटे दीप के जाली नमा और गोटे गोटे के से आम जाल देलीमा। तो सही प्रकार शिक्षक काण है निजे ज्ञान आहरण करसन आ शिष्य मान को देखा से शिक्षाटा देसन अर्थात से तुलना कराई कहार से आमर से दीप जलबार प्रक्रिया संगे। तो से आम ये प्रकार वर्णना कर लिखमा। ठीक अच्छे। तापर देखा पिला माने ग नंबर गुरुंकर जीवन जीवंत हुए कहिबार कारण कौन। तो आम लिखमा पठन और पाठन सत्यनिष्ठ साधना शिक्षा को महिमान्वित करे प्रभावकारी प्राणर प्राचुर्य गुरु जीवन को गरियान करे अर्थात गुरुंकर जीवनटा देख प्रभावकारी प्राणर स्वरूप है। प्रभावकारी मैंने काण आम समाज उपर प्रभाव पकाउछु जड़े गुरु काण करुच्ची समाज उपर प्रभाव पकाउछि खराब जदि रही समाज व्यवस्थाटा ताकि सुधारवार लगे चेष्टा करुच्ची है। तो सीटा हूँ गोटे प्रभावकारी प्राण आ तार प्राचुर्य से तार उपलब्धता ये रही से प्रभावकारी प्राण जेन उपलब्धता रही जेन गुणर सेटा काण करसी गुरु जीवन के महियान करसी सेटा ही से लगी तो आम गुरु कहूँ ताकू गुरु माने काण ओजनिया समाज रे जहाँ स्थानटा उपरे अच्छे पिला माने ताके आम गुरु कहमा है। यही आदर्श द्वारा गुरुर जीवन धन्य हुए शिक्षा प्रक्रिया संक्रमण में सहायक होइतिबारु गुरुंकर जीवन जीवंत होइथाय। तो देख गुरुंकर जीवन में जिते बेले शिष्य मान को शिक्षा देवार प्रक्रिया आरंभ होची से समय आम आरंभ कर देखमा जीवन काल भितर से अनेक शह शह लक्ष लक्ष छात्र छात्री को शिक्षित कराउछन है। तो शिक्षा के से संक्रमण कराउछन गोटे स्थान रो आ गोटे स्थान के से देव ज्ञान के
ପଠାଉଛନ୍ ତ ସେ ହିସାବରେ ସେଟା ସଂକ୍ରମଣରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ କହିବା ଗୁରୁଙ୍କର ଜୀବନଟା ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତେଜସ୍ୱିନା ବୋଧିତ ମସ୍ତୁ ଉକ୍ତିରୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତ ଆମେ ଲିଖିବା ପିଲାମାନେ ଏହା କଠ ଉପନିଷଦ ବା କଠ ଉପନିଷଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାନ୍ତି ପାଠର ଏକ ଅଂଶ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ପାଠର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଯାହାର ଅର୍ଥ ଆମ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟା ତେଜମୟୀ ହେଉ। ତ ଏତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତେଜସ୍ୱିନା ବୋଧିତ ମସ୍ତୁ ମାନେ ଆମେ ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ସେଟାକେ ମିଶିକରି ସେଇଟାକେ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ତ ସେ କହୁଥିଲେ କାଣା ଯେ ଆମେ ଯେନ୍ ଶିକ୍ଷାଟା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ସେଟା ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ଲାଗୁ ଆଉ ଆମେ ଯେନ୍ ଶିକ୍ଷାଟା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ସେଟା ଦୁନିଆର ଯେନ୍ କୁବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାହାକେ ବଦଳାବାର୍ ଲାଗି ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ଆଉ ଆମର ଶିକ୍ଷାଟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ରହୁ। ଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛେ ହେଲା। ଏହି ଉକ୍ତିରୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିବିଡ଼ତା ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ 1 ନମ୍ବର ଦେଖମା ଶିକ୍ଷାର ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଆମେ ଲିଖମା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ସମାଜ ସେବା ଏହାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ ଗୃହୀତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖମା ଏବେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ କିପରି ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ତା ହେବାର କଥା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ। ଆମେ ଲିଖମା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସହଯୋଗୀ ଓ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ହେବା ଉଚିତ। ତ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ଝମେଲା ନି ରହିକରି ବିରୋଧାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ନି ରହିକରି କାଣା ରହିବା କଥା ସହଯୋଗୀ ମନୋଭାବ ରହିବାର କଥା ଆଉ ଶିଖବାର୍ ଲାଗି ଉତ୍ସାହ আসবার কথা মনে। উভয় গুরু ও শিষ্য পাঠ্য তালিকা পাঠ্যপুস্তক ও পরীক্ষার দাস ন হয়ে এক উন্মুক্ত পরিবেশে কার্য করা আবশ্যক হেলা। তারপরে নেক্সট দেখবা 3 নম্বর আসলা পিলা মানে আস সরল ভাষায় বুঝাই লেখিবা সরল অর্থ লিখমা। পহলা দেখি দেখ একথা সত্য যে কৌশি দেশের গৌরব সে দেশের লোকচরিত্র উপরে নির্ভর করে তদ্বারা দেশ বলিয়ান হুয়ে। তো আমি লিখমা পিলা মানে সরল অর্থ লিখবাটা তো শিখিছ। সংস্কৃত গদ্যাংশ রয়েছে। গদ্যাংশটি প্রফেসর শত্রুঘ্ন নাথଙ୍କ রচিত গুরু শিষ্য সম্পর্ক প্রবন্ধରୁ আনিত। এঠারে লেখক লোকচরিত্র কিপরি দেশর গৌরব বৃদ্ধিরে সহায়ক হুয়ে তাহা উপরে আলোকপাত করেছেন। তো যেন দেশের লোক যেন্তা রহবে সে দেশটা সেন্তা চলবা পিলা মানে। গোটে গাঁরে যদি খরাপ লোক রহলে বেলে গাঁটা খরাপ হইবা, গাঁরে যদি ভাল লোক রহিছেন বেলে গাঁর উন্নতি হবা। তো সেটা কথা বর্ণনা করবার লাগি ইন বর্ণনা করেছেন কিয়ে শত্রুঘ্ন নাথ। তো আমি লিখমা তাকে বর্ণনা করি লোকচরিত্র উপরে দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি ও সুনাম নির্ভর করে থাকে। ଏହା ଦେଶକୁ ବଳିୟାନ କରେ। ଜାତିର ଜୟଗାଥାର ମୂଳପିଣ୍ଡ ହେଉଛି ଜୀବନ। କାହାର ଜୀବନ? ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ହେଲା। କେବଳ ଲୋକଚରିତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ହିଁ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସମ୍ଭବ। ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଠିକି ଠିକ ଭାବରେ ଲିଖ ପିଲାମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ହେଲା। ଯେଉଁ ଦେଶର ଲୋକ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ସେ ଦେଶ ସେତେ ବିକଶିତ। କୌଣସି ଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ସେହି ଦେଶର ଲୋକମାନେ ହିଁ ଉପଯୋଗ କରି ଦେଶର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ବି ଯେତେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥିଲେ ବି ଲୋକ ଯଦି ଭଲ ନି ହେଲେ ବୋଲେ ଦେଶଟା ଉନ୍ନତି କରବା କରିନି ପାରେ। ଦେଶର ଲୋକ ଚରିତ୍ରବାନ ହେଲେ ଦେଶ ଉନ୍ନତି ସ୍ରୋତରେ ଆଗେଇ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଚରିତ୍ରହୀନ ହେଲେ ଦେଶ ଦରିଦ୍ର ହୁଏ। ତ এই ପ୍ରକାର ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଖ ନମ୍ବର ମୁଁ ମୋର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ସମୀପରେ ଋଣୀ କିନ୍ତୁ ମୋର ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ସମୀପରେ ଋଣୀ। ତ ୟାର ଦେଖ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଯେ ଗୁରୁ ଆମର ଲାଗି କେତେ ମହାନ, ମାତା ପିତା ଠାରୁ ବି ବେଶୀ ସେ ଆମର ଜୀବନକେ ବଦଳାଉଛନ୍ ବା ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛନ୍ ଆମର ଜୀବନ ଉପରେ। ତ ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ ପ୍ରଫେସର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାଥ। ତ ଆମେ ଲିଖମା କାଣା ଦେଖ ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପ୍ରଫେସର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାଥଙ୍କ ରଚିତ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଜୀବନରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ମହାନତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଆମେ ଆଗକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଲିଖମା ପିଲାମାନେ ପିତାମାତା ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ମା ବାପା ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ କୃତଜ୍ଞ। ତ ସେମାନେ ଆମର ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ସଂସାରକୁ ଆଣିବାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ ଗଢ଼ିବାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ। ଦେଖ ମା ବାପା ଜନ୍ମ ଦେସନ୍ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ମଣିଷ ଆମକୁ କିଏ କରାସି ପିଲାମାନେ ଗୁରୁ ବା ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ଆମକୁ ମଣିଷ କରାସନ୍। ଜୀବନ ଗଠନରେ ଗୁରୁଙ୍କ ବିରଳ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ଶିଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରେ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରି ସମାଜ ପାଇଁ ଜଣେ ଉପଯୋଗୀ ନାଗରିକ ଭାବେ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଗୁରୁ ଭଲ ହେଲେ ବୋଲେ ଶିଷ୍ୟ ଭଲ ବାହାରିବେ, ଆଉ ଗୁରୁ ଯଦି ଭଲ ଶିକ୍ଷା ନି ଦେଲେ ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବି ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବା। ତ ଆଗକେ ଲିଖମା ଜୀବନକୁ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଅବଦାନର ମହତ୍ଵ ଯେ ଅପରିସୀମ ଏହା ଶିଷ୍ୟ ଆଜୀବନ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ।
ଗୁରୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦୀପର ଶିଖା ଦ୍ୱାରା ଶିଷ୍ୟର ଜୀବନ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ତା ଅନ୍ତରର ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଆଲୋକର ଦୀପ୍ତି ଆଜୀବନ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ। ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ লিখমা। ତାପରେ ଆସିଲା ଗ ନମ୍ବର, ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ହେବେ ସାମାଜିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୋଲେ କାଣା ପିଲାମାନେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ବ୍ରିଜ ରାସ୍ତା ଘର ଏଇଟା ମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍। ହେଲା ତ ସାମାଜିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଯେ ସମାଜକେ ଗଢ଼ବା, ତ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସେ ସାମାଜିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର କେନ୍ଦାରେ ହେବେ ସେ କଥାଟା ଆମେ ଏଇନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର୍ମା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାଥ କହିଛନ୍। ତ লিখমা ଯେନ୍ତା ଲେଖା ହେଇଛି ସେନ୍ତା লিখমା। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପ୍ରଫେସର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାଥଙ୍କ ରଚିତ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଗୃହୀତ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶିକ୍ଷାଳୟକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭୂମିକା ତ୍ୟାଗ କରି ଏକ ସାମାଜିକ ଗବେଷଣାଗାରର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲା ଆଗକେ লিখমা। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ଉଭୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ବେଲେ ଖାଲି ମେସିନ୍ ବନାବେ କି ନାଇଁ, କେନ୍ ହିସାବ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ, ଯନ୍ତ୍ରୀ ବେଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପିଲାମାନେ। ତ କେନ୍ ଯନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଦେଖ, ସମାଜର ସୁରକ୍ଷା ଓ ନୂତନ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉଭୟ ଦିଗରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। କାଣା କରିବେ, ସମାଜର ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ନୂତନ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ଲାଗି ସେମାନେ କାମ କରିବେ। ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପାଠ୍ୟ ତାଲିକା ଆଦି ଏପରି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଯେପରି ପରୀକ୍ଷାର ଦାସ ନ ହୋଇ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ଏକ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ସେ ସବୁର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଶିକ୍ଷାୟତନ ରୂପକ ଗବେଷଣାଗାରରେ ଚିନ୍ତା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସଞ୍ଚାର କରାଯାଇପାରିବ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯେପରି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ କାରିଗରୀକୁ ପରିଚାଳନା କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଉନ୍ନତ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯେନ୍ତା ବନଉଛି ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଘର ହେଲା, ଅଟ୍ଟାଳିକା ମାନେ ଯେନ୍ଟା କହୁଛୁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ରିଜ ବା ପୋଲ ସେତୁ ଯେନ୍ଟା କହୁଛୁ ସେଟା ଯେନ୍ତା ତିଆରି କରୁଛେ, ତ ଗୁରୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ମିଶିକରି କାଣା କରିବେ, ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ମିଶିକରି କାଣା କରିବେ, ଆମର ସମାଜକେ ସେନ୍ତା ଗଠନ କରିବେ ଭଲ ଭାବେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ହେବେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜର ନିୟାମକ, ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଅନୁଚିନ୍ତା ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ লিখমা ପିଲାମାନେ। ହେଲା ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ସେୟାର କର। ହେଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆମେ 4 ନମ୍ବର, ତଳ ଲିଖିତ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ଉତ୍ତର ଭାବି ସେଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। ଏଇନ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ପଢ଼ମା ଆମେ ଆଉ ସେଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କର୍ମା। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚରେ, ତ ଆମେ ଏଇନ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିପାରମା। କାଣା ପ୍ରଶ୍ନ ବନେଇ ପାରମା, କାହାର ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚରେ, ତ ତଳେ ମୁଁ ଦେଇଛେ ସେ ପ୍ରକାର ଦେଖ ଏ ପ୍ରକାର। ତ ଏଇଟା ପଢ଼ବ ପିଲାମାନେ ଆଉ ସେନୁ ପ୍ରଶ୍ନଟା এই ପ୍ରକାର ତିଆରି করব। ହେଲା এটা কেତେটা প্রশ্ন ମୁଁ ଦେଇନେଇଛେ ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଅଲଗା ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିପାରୁଛ ତାହେଲେ ସେଟାকে লিখব। ହେଲା ঠিক আছে। তারপরে দেখমা 5 নম্বর পিলাମାନେ, রূপান্তর শব্দটির অর্থ রূপ পরিবর্তন বা অন্য রূপ। রূপান্তর শব্দ পরে আউ 4টি শব্দ লেখ ও সেগুলিକୁ বাক্যরে ব্যবহার কর। তো আমি লিখমা পিলাମାନେ রূপান্তর ভলিয়া হস্তান্তর। ଆମେ ସେଥିରେ ବାକ୍ୟଟେ লিখମା, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଛୁଟିରେ ରହିଲେ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତି। ହେଲା ଦେଶାନ୍ତର ବୋଲେ ଦେଶରୁ ବାହାର କରବାଟା। ଦେଶଦ୍ରୋହ ଅପରାଧ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର ହେବାର ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ହେଲା ଜଣେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ହେଲେ ତାହାକେ ଦେଶରୁ ଖେଦାଇ ଆସି, ତ ସେଟାକେ ଦେଶାନ୍ତର କୁହାଯାଇସି। ହେଲା କିମ୍ବା ଦେଶାନ୍ତର ବୋଲେ ଆଉ ସୋଚ ବି କିଏ ଅଲଗା କୌଣସି କାମରେ ଦେଶ ଛାଡ଼ିକରି ଗଲା ବୋଲେ ତାହାକେ ଦେଶାନ୍ତର ବୋଲିକରି କହବା। ତାପରେ ପଟାନ୍ତର, ପଟାନ୍ତର ବୋଲେ କାଣା ପିଲାମାନେ, ତୁଳନା। ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯେନ୍ତା ଦିଶିବେ ବାକି ଲୋକ ସେନ୍ତା କିଏ ହେଇପାରବା କି, ତ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ତାର ମତାନ୍ତର ବୋଲେ ମତଭେଦ আসବାଟା ପିଲାମାନେ। ତ ଆମେ লিখমা ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର ହେଲେ କଲହ ଉପୁଜି। ହେଲା ତାର 6 ନମ୍ବର ଆସିଲା, ଆସ କୋଠରୀରୁ ଅକ୍ଷର ନେଇ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା। ଏହା ଗୋଟେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, এটা ବହିରେ ଦେଇଛି ଦେଖବ, ଖାତାରେ ଏଇଟା କାଟବାର ନାହିଁ ନା ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଖାଲି ଉତ୍ତରଟା লিখমা, ତଳେ লিখমা ଉତ୍ତରଟା। ଦେଖ এটা ସୌ ହେଲା, ଧ ହେଲା ସୌଧ, ତାପରେ ଅବିର, ଅବି ଆଉ ର ଅବିର এটা ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ତ ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କର୍ମା। এটা କେତେଟା ଦିଆ ହେଇଛି ଆଉ ନିଜେ ବି ଯଦି ଅଲଗାଟା ତିଆରି କରିପାରୁଛ ତାହେଲେ ସେଟାକେ লিখ ଇଆରେ। ହେଲା ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆରମ୍ଭରେ ଅ ଅକ୍ଷର ଯୋଗ କରି 5 ଗୋଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଅ ଲଗାମା ପହଲାରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ এই ପ୍ରକାର ଦେଇଛି ବହିକେ ଦେଖ, এটা ଅ ବାସ୍ତବ ଯେନ୍ତା ଦେଇଛି ସେନ୍ତା ଆଉ କେତେଟା 1 2 3 4 5ଟା ଆମକୁ লিখବାରେ ପଡବା। ଏନ 5ଟା ଦେଇଛି ଆଉ ସେଟା ନେଇକରି ବାକ୍ୟ ଗଠନ করবার লিখা হয়েছে। তো মুই তলে তার উত্তরটা দৌছে দেখ। দেখ একরে লিখমা অবিভাজ্য, অভেদ্য, অসন্তোষ, অবাস্তব, অসভ্য। বহিরে লিখুছ বলে এই প্রকার লিখি নেব। হলা আর খাতারে করুছ বলে বি এই প্রকার লিখব। তারপরে তার বাক্য গঠন করমা, অবিভাজ্য বেলে বাপা নিজের সম্পত্তি অবিভাজ্য করে রখিবাকু চাহিতিলে। হলা
बोले भाग करवा नहीं चाहते अभेद्य जेनटा कि भेद करनी हुए रायांकर अभेद्य दुर्ग को शत्रु मैंने पशि पार नी राजा मैंने दुर्ग पड़ुले जेनटा कि अभेद्य थिला सेटा कि शत्रु मैंने प्रवेश कर नहीं पारुथे असंतोष लोभ हेउछि असंतोषर कारण हला अवास्तव विज्ञान बल अनेक अवास्तव कथा सत्य परिणत हेलाणी हला असभ्य असभ्य कथा कहले चरित्र नष्ट हुए जड़े यदि खराब कथा कहूबा बेले लोक ताहे भल बोलबे के नहीं तापर देखमा 8 नंबर पिला माने कोठरी भितरे थिवा शब्द रे इको प्रत्यय जोग करा जायछि आस मूल शब्दटी को लिखिबा तो बही रे साइड रे प्रकार दिया जायछि देखो पिला माने सामाजिक अर्थनैतिक से प्रकार देछि गोटे वृत्त रे तो सेटा के आमे लिखमा उत्तर तार लिखमा देखो सामाजिक के हिसाब हेबा पिला माने इको प्रत्यय लवाले समाज जुग इको सामाजिक अर्थनीति जुग इको अर्थनीतिक प्रसंग जुग इको प्रासंगिक ठीक अछि पिला माने उत्तर गला एटा 8 रो 9 नंबर देखमा तले दिया जायतिबा शब्द मानक मध्य रे विशेष्य और विशेषण पद मिसी करी रहिछि सेमानंकु अलगा करी वाक्य रे व्यवहार करिबा तो देखो पिला माने इटा रहिछि इटा हमर प्रश्न रे रहिछि एतकी रहिछि शब्दटा सेदिरु विशेष्य केनडा है आ विशेषण केनडा है सेटा के लिखमा तो देखो विशेष्य हला इटा माने शासन गौरव ई प्रकार बाक्स माने देछि और तार साइड रे ई प्रकार देछि मुइन तले देनै छै हला तो इनो जेन देछि ई जारे हम लिखमा हला पहला शासन लिखमा इटा विशेष्य शिशु माननकु अयथा शासन करो नाही तापरे गौरव कोणार्क ओडिसार गौरव अटी समाज परिवार समाजर एक अंश विभेद विभेद माने पार्थक्य पिला माने सामाजिक विभेद विशृंखलार कारण समाज रे जदि अलग अलग वर्गर लोक रहले बेला सेटा विशृंखला सृष्टि हवा सेदिरे उपयोग निजर शक्ति को यथार्थ उपयोग कर हला शक्ति को अयसा याड सियाड खर्चा नहीं करबो शक्ति जदि अछि तुमर पाखे ताले ठीक जगह ताके प्रयोग करबो परिवर्तन सृष्टि सदा परिवर्तनशील हला व्यवधान परिवार रे पुत्र कन्या मानक मध्य व्यवहार रहिबा उचित नुहे पुत्र माने पुओ आ कन्या माने झियो पुओ झियो प्रति पार्थक्य नियानवर कथा सेमानकु समान हिसाब से लालन पालन करबार कथा हला तार विशेषण पद जेना रहि इटा देखो इटा लिखवाले हमन जगह नै न पिला माने इटा खाली हम खाता रे जदी लिखबा वाला ई प्रकार लिखि पारमा बही रे जदी करूचो ताले सीधा सलग लिखते जीवो जागृत लिखबो सैनिक माने हम देशर जागृत प्रहरी यंत्रणादायक इटा विशेषण पद पिला माने शरीर कष्ट अपेक्षा मनर कष्ट अधिक यंत्रणादायक तापरे अनुरागी अनुरागी माने फॉलो करबाटा जणे के जणेकर आदर्श रे अनुप्राणित होबाटा शिक्षक माने छात्र छात्री को अनुरागी हेबा उचित हला तार 10 नंबर आसला पिला माने तले प्रत्येक धाई रे दिया जायतिबा शब्द मानक मध्य रे गोटे भिन्न जातीय शब्द रहिछि सेही शब्दटी को बाछि खाता रे लेख तो पहला बाष्परुद्ध श्वासरुद्ध अवरुद्ध बागरुद्ध देछि तो अवरुद्ध आमे लिखमा अलगा है अवरुद्धटा श्वास बाष्प बागरुद्ध एटा गुटे गुटे शरीर अवस्था है पिला माने किंतु अवरुद्धटा अलग से गोटे जाके अलकई कर रखवाटे ताके अवरुद्ध बोली कहै आसी तारे दृष्टिपात वृष्टिपात उल्कापात अनुपात तो दृष्टिपात बोले देखबाटा वृष्टिपात बोले दृष्टि पड़वाटा वृष्टि बोले जल पड़वाटा उल्कापात बोले उल्का पड़वाटा तो इनो अलगा हवा किए अनुपातटा तापर 11 नंबर आस तल लिखित शब्दरु नाम धातु क्रिया गठन करिबा जेपरि मन मनेइबा मनाबाटा जणे ऋषि बोले ताके मनेइबा मनेइबा हुए सेहिपरि कोन हेबो दूर दूरेइबा फेण फेणेइबा फल फलेइबा छोट छोटेइबा शीतल शीतलेइबा हला तारे 12 नंबर पिला माने जहार रूपांतर घटी न थाए ताहाकु भिन्न रूप रे प्रकाश करिबा काम को कहा जाय रूपांतरीकरण सेहिपरि तले काना हवा बोलछि बन नथिबा स्थान रे बन सृष्टि करिबा काना हवा पिला माने वनीकरण हवा तो बाक्स जेन देछि सेनो काना लिखमा वनीकरण लिखमा बाष्प होय नथिबा पदार्थ को बाष्प रे परिणत करिबा बाष्पीकरण दृढ़ भाव रे नथिबा वस्तु को दृढ़ करिबा एटा हवा पिला माने दृढ़ीकरण तारे भाग भाग होय नथिबा पदार्थ को विभिन्न विभाग रे परिणत करिबा एटा हिबा विभागीकरण हला तापर 13 नंबर पिला माने देखो जहा को विच्छेद करि हेबो नाही ताहा को गोटिए शब्द रे कहा जाय अविच्छेद्य हला जहा के अलग करनी होय सेटा हला अविच्छेद्य सेहि पर निम्न रे दिया हितबा प्रत्येक उक्ति को गोटिए शब्द रे प्रकाश करि लेखिबा जहा को भाग भाग करि हेबो नाही काना हे पिला माने अविभाज्य जहा को काटी हेबो नाही एटा काना लिखबा पिला माने अकाट्य जहा को भेद करि हेबो नाही अभेद्य जहा को छेदन करि हेबो नाही हला अछेद्य पिला माने तार 13 नंबर आवे जिमा
सॉरी 14 नंबर जिमा भूल थिबा शब्द को ठीक करी लिखिबा। तो इयाडे देख भूल शब्द देछि गुरुकुल हला। तो इयाडे ठीक शब्द आम लिखमा गुरुकुल। मनीषीटा ई प्रकार हेबा, नैपुण्यटा ई प्रकार हेबा, प्राधिकारटा ई प्रकार हेबा। तो इटा देछि उत्तरटा देखि नियो हला। तो एतकी रहिछि पिला माने इटा कर्पूर इटा रेफर मात्रा है हला। तो एतकी रहिछि पिला माने जदि वीडियोटा भल लागला ताहले निश्चित भाव गुटे कमेंट करि हमकु जणो। आमे से हिसाब से परवर्ती वीडियो प्रस्तुत करमु। ठीक अच्छे, देखा हवा फिर आर वीडियो रे। धन्यवाद।